बंधु एथिपाई मु लोकमानंक सह कथा हबा कम करिदेली काहीकिना मु मो निज लोकमानंक ठारू निज विरुद्धरे कथा हबार शुणिची। खुशी तो मो जीवनरू केबे ठारू चली जाइची। भगवानंक पाखरे एई गोटिए गुहारी मते दुखरे ही रहिबाकु दियो। समय तैयारी करिथिबा सेई भगवानंकु जीवनर किछिटा समय देही करी देखिब तुम समय बदली जीव। अतीतरे जहा भी घटीगला ताहा अतीत थिला। आपण चाहिले केबे भी ताकू परिवर्तन करि पारिबेनी। भल हब अतीतरू पाइथिबा शिक्षा को निज वर्तमानर कार्य लगांतु। देखिबे भविष्यत खूब सुंदर होई जीव। बंधु कौनसी भी जिनिस को पाइबा पाई दरकार नाही कि सबु क्षेत्र रे आपणंकु दौड़ीबाकु पड़िबो। किछिटा क्षेत्र रे गोटिए जागारे रही मध्य किछिटा जिनिस को तुमे प्राप्त करि पारिबो। जेमिति कि से मनर शांति हो किंबा परमात्मा को सह भाव हो। जीवन रे गोटिए कथा तुमे मने रखिथिबो। केवल बड़ मनीष हबा पई केबे चेष्टा करिबनी। जीवन रे गोटे भल मनीष हबा पई चेष्टा करिबो। परिश्रम बिना कौनसी जगारे मध्य मनीष को सफलता मिलेनी। हाँ मु जानिछि सृष्टिकर्ता पशु पक्षी मानंकु मध्य खाद्य दियंती किंतु सेमानंकर बसारे आनी रखंतिनी। जदि कौनसी लोक को तुमे कंदेई कौनसी जिनिस ताठू छड़ेई आनिच तेबे गोटिए कथा मने रखिबो। तुमको कांदी कांदी दिने से जिनिस को हरेइबाकु हबो। लोकंक किछिटा कथा एमिति होई थाए कि ताकू कहूथिबा लोक तो आराम रे भूली जाई थाए किंतु से कथा को सुनिथिबा लोक सारा जीवन पाई भूली पारे नाही। ए दुनिया रे एमिति कौनसी भी मनीष नाही जिए आपणंक भरोसार योग्य होइथिबो। जदि कौनसी भी मनीष को आपण निजर भावी सबु सत कथा कहिबे दिने से कथा पाई भी आपणंकु सुनिबाकु पड़िबो। बंधु सबु बेले मूल्यहीन लोकमानंक सह नुह केबे निजकु गोटिए विनम्र आउ शांत मनरे रहुथिबा लोक सह तुलना करी देखिब निज मूल्य निजे जानी पारिबो। आपण केते भी पाठ पढ़ी थांतु ना कहीं आपणंक पाखरे केते भी डिग्री थाउ ना कहीं किंतु जदि आपण कथा कहिबार शैली जानी नाहंती तेबे आपण मूर्ख सह समान। आमे ए दुनिया रे बाहरी थिलु अन्य मानंकर हृदय रखिबा पाई किंतु अन्य मानंकर हृदय रखु रखु केबे निज हृदय भांगी गला से कथा जना पड़िला नाही। कौनसी जगारे जदि आपण मिछ राण नियम खाउछंती ताहा द्वारा केबे मनीष मरे नाही ए कथा मु भी जानिछि किंतु गोटिए कथा मने रखिथिबे से मनीषर भरोसा मरी जीवो। जेतबेले कौनसी भी दुख निज उपरे बीते सेतबेले से दुख आमको कम लागे आउ जेतबेले सेई दुख अन्य मानंक उपरे बीते सेई दुख आमको अधिक लागे। आपण कौन भाबुचंती एहा सत ओलटाई थरे भाबिबे सत निश्चय पाई जिबे। जो लोक माने सबु बेले अन्य मानंकर गुण बाछंती अन्य मानंकर कौनसी भी कमी को देखैबाकु चेष्टा करंती सेई मनीष माने जीवन रे केबे खुशी रे रही पारंतीनी। अन्य मानंकु इज्जत करिबा सिखंतु आज्ञा ताहेले जाई आपण भी अन्य मानंक ठारू इज्जत पाई पारिबे। आपण विश्वास करिबेनी किंतु सत बहुत कष्ट होई थाए
ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ତ ଦୁଃଖ ହଜାରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଆମକୁ ହସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଚାରି କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହି ଚୁପ୍ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟର କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ଜିନିଷ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ବଦଳିଯିବ। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, କାହାର ହୃଦୟ ବଦଳିଯିବ ତ କାହାର ସମୟ ବଦଳିଯିବ। ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ଆଉ ଆମ ସହ ଯାହା ବି ହେଉଛି, ତାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଆଗରୁ ଲେଖା ହୋଇଅଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏକା ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହସ ରଖନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି ସତ, ଦିନେ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଥାଏ। କେବେ ବି କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେନି। ଥରେ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ଭାବିବ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ଯଦି ହାରି ଯାଉଛ, ହାରିବା ପଛରେ କେବଳ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ହିଁ ହାତ ଥାଏ। ପର ଲୋକମାନେ ତ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହାରିବାକୁ ଦେବେନି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନର କଷ୍ଟ ଆଉ ହୃଦୟର ବେଦନାକୁ ଯଦି ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ, ତୁମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ। ଆଉ ନିଜକୁ ଯଦି ନିଜେ ତୁମେ କାବୁ କରିପାରୁଛ, ତୁମେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ। ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆସିଥିଲ ଖାଲି ହାତେ, ଯିବ ଖାଲି ହାତେ। କିଛି ବି ତୁମେ ନେଇପାରିବନି ଏ ଜଗତୁ। ଭଗବାନ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଦୁନିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ପର୍କ କୁହାଯାଏନି। ନିଜ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖିଥିବା କିଛିଟା ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବି କୁହାଯାଏ। ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ଥରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ଏମାନେ ତୁମ ଆଖପାଖରେ ବି ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ଟିକେ ଟଙ୍କା ପଇସା ବଦଳିଗଲେ ଏଠି ମଣିଷର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ବଦଳିଯାଏ। ଆଉ ହଁ, ମଣିଷ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି, କେବଳ ତା ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯାଏ। ଯଦି କେବେ କୌଣସି ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରେ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ମଣିଷକୁ ମନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଥରେ ଗଡ଼ିଗଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ବଢ଼ିଯିବ। କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ର ବି ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ସାରା ଜୀବନ ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏ ଆଖିର ଲୁହ ହଉ କିମ୍ବା ଏ ମନର କୋହ ହଉ, କେହି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ୟାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ତ ଆମ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପହାର ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ମଣିଷ ହଉ କିମ୍ବା ଜଳବାୟୁ କେତେବେଳେ ବଦଳିଯିବେ ତାର କୌଣସି ବି ଭରସା ନାହିଁ। ହଁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ତ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଏତେ ବି ତଳକୁ ଖସିଯାଏନି ଯେତିକି ତା ପାଇଁ ଏ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତଳକୁ ଖସିଯାଆନ୍ତି। ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ତୁମ ପଛରେ ଗୋଟେ କଥା ତୁମ ସାଇ ପଡ଼ିଶାର ଲୋକ ହିଁ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଏଠି ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଆଦର କରନ୍ତି। ଏଠି ନିଜର କିଏ ଆଉ ପର କିଏ? ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି ତ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଅସୁବିଧାରେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା, ସେ ହିଁ ନିଜର, ଆଉ ଯିଏ ଦୂରେଇ ଗଲା ସେ ମଣିଷ ପର। ବାସ୍ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଥାଏ କି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥା ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ, ମରିବାକୁ ଦିନେ ଏକା ହିଁ ପଡ଼ିବ। କେବେ କେବେ ସେଇ ମଣିଷ ବି ଆପଣଙ୍କୁ
कंदेईकी रखिदिए आज्ञा। जो मनीष पाई आपण सारा दुनिया सह लढ़िबा पाई प्रस्तुत थिले। जेतबेले कौनसी भी लोक को एका रहिबा पसंद आसी जाए सेतबेले समस्तंक गहली रे रहिबा ताकू भल लागे नाही। एई जो तुमे बाहाना करी आसुछ छाड़ी दियो एई बाहाना करिबा। काहींकि ना एक कथा आमे भी जानिछु जेतबेले निजर स्वार्थ पूरा होई जाए सेतबेले मनीष निजर परिस्थिति ही देखांती। लोके भावंती कि मु बदली जाइछि किंतु दुखर कथा आज्ञा मु बदलिनी किंतु तुम मानकु बहुत भलरे चिन्ही जाइछि। बंधु एठी केही भी एमिति गोटे मनीष मिलिबनी जी आपणंकु बुझी पारुथिबो। बस लोक तो मिलिबे केवल बुझेई देई चली जिबे। जेतबेले तुमे कौनसी मनीषर भल पाइबा टिके पाइबा पाई भिक मागुच, जेतबेले तुमे कौनसी मनीषठु टिके समय पाइबा पाई भिक मागुच, याठु भल हब तो कि तुमे दुनिया छाड़ी चली जाओ। जदि तुम जीवन रे तुमको खूब सुंदर जीवन तैयारी करिबार अछि तेबे तुमको दुख रास्तारे चलिबाकू ही हब।